بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله رب العالمين الذي أبان لعباده من آياته ما به عبرة للمعتبرين وهداية للمهتدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، أمر بالتفكر في مخلوقاته ليستدل بها على قدرة خالقها وعظيم صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه الذين بشروا بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد خلق الله الإنسان وخلق له عقلا يدرك به الأمور ويميز به بين النافع والضار والصالح والفاسد والخير والشر. وقد أمر الله تعالى الإنسان أن يستخدم هذا العقل الذي أنعم به عليه فيما يعود عليه بالنفع، يستخدمه في التفكر فيما حوله من المخلوقات العظيمة، من أمامه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته، بل يتفكر في خلق نفسه. فانقسم الناس في ذلك إلى أقسام، وخير هذه الأقسام من وصفهم الله بقوله سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وشر هذه الأقسام من قال الله فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فيتبين بهذا أن التفكر في خلق الله تعالى من صفات المؤمنين الصادقين أولي الألباب وأصحاب العقول السليمة الراشدة. فينبغي للمسلم أن يعتني به، فإن الإنسان مع طول الزمن والغفلة قد يغفل عن النظر والتفكر فيما حوله من المخلوقات العظيمة في هذا الكون.
عباد الله، إذا نظر العبد إلى ما خلق الله تعالى في هذا الكون من المخلوقات العظيمة والآيات الكبيرة، فإن في كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه إله واحد كامل العلم والقدرة والرحمة. فمن آياته خلق السماوات والأرض، فمن نظر إلى السماء في حسنها وكمالها وارتفاعها وعظمتها عرف بذلك تمام قدرته سبحانه. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ومن آياته خلق الأرض وما جعل الله تعالى فيها من الرواسي والأوقات، فجعلها لهم ذلولا يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقي. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها فانظروا أولا كم على هذه الأرض من البشر من بني آدم، ليسوا بالآلاف ولا حتى بالملايين، بل بالمليارات آلاف ملايين، ومع ذلك فألسنتهم وألوانهم مختلفة، فلا تجد شخصين متشابهين من جميع الوجوه، كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ثم انظر ما على الأرض من أصناف الحيوانات التي لا يحصيها إلا الله تعالى، كما على اليابسة فقط من أصناف هذه الحيوانات، وكم في هذه البحار والمحيطات من أصناف الحيوانات، وهي مع ذلك مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال. وهذه الدواب المنتشرة في البراري والبحار تسبح بحمد الله وتقدس له وتشهد بتوحيده وربوبيته، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكل دابة من هذه الدواب وكل صنف من هذه الحيوانات خلق لحكمة، فلم يخلق شيء من هذا الكون عبثا قطعا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وقد تكفل الله برزق هذه الدواب ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أمي الله تنو أمي بركة دا أندبا ماي الذي تنو كنام ساني واتي بلا جلنا الذي تنو كنام su ani kile bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na
ale de masaye ay daninke ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan n'ale ala ka hikma ye a ye dantan fɛn dan ale ala kelen pe de y'a bɛɛ lajɛlen dan ka ban ka hakili di buna adamaden ma hakili min n'a y'o kɔrɔtan k'o fusaya k'o barika ka tɛmɛ a ka dantan fɛn caman hakili kan an bɛ seereya k'a fɔ batuma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan f'ale ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn do ala ka ciden do danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma ale min ɲɔgɔn ma dan wa ɲɔgɔn tɛna dan ala y'ale de ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se dantan fɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sali ani kisi ani nɛɛma jidi alakira Muhammadu kan sallallahu alayhi wa sallam ana furumuso barakamaw ana ka denbaya bɛɛ lajɛlen ana ka sahaba kulugɛlɛnw a ka sahaba cɛ naaniw Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahaba baw ma sahaba ba minnu n'u kɛra kira fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan sahaba ba minnu n'u y'u joli bɔn ala ka diinɛ ye k'u ni bɔ ala ka diinɛ ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen don ala ka diinɛ da fɛ ka ɲɛnamaya kɛ o kan ka fatu o kan ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa sahaba ba ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ala kumakan ɲa ni cilen ka taa sira jɛlen ye ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa alakira a ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an sabati diinɛ in kan i komi sahabaw sabatira diinɛ in kan cogo min na ala k'an laban ni diinɛ in ye komi sahabaw labanna ni diinɛ ye cogo min na an baden alisilamɛw Allah subhanahu wa ta'ala a ye buna adamaden dan ka fusaya ka tɛmɛ a ka dantan fɛn caman kan buna adamaden fusayali ala bolo ka tɛmɛ a ka dantan fɛn caman kan fusamantiya in gundo a bɛ hakili de la ala ye hakili min di buna adamaden ma ala ye hakili di adamaden ma a ma hakili min ɲɔgɔn di baganw ma ala ye hakili di adamadenw ma a ma hakili min ɲɔgɔn di jinɛw ma ala ye hakili di adamadenw ma a ma hakili min ɲɔgɔn di falenfɛnw ma ala ye hakili di adamadenw ma hakili min ni mɛlɛkɛw ka hakili tɛ kelen ye ka da kan mɛlɛkɛw ye ala ka dantan fɛn minnu ye ala sɔsɔ yɛrɛ hakili tɛ olu kɔnɔ olu ma dan ni o ye ala ye olu dan fɛn kelen pe de kama ala ka yamarukan na batoli olu tɛ wolomali dɔn yɛrɛ jango ka wolomali kɛ ala ko ka min kɛ dɔrɔn olu b'o de kɛ nka buna adamaden de kɛra danfɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye hakili di danfɛn min ma hakili min n'a bɛ wolomali kɛ n'a ye ɲuman ni juguman ni ɲɔgɔn cɛ hakili min ni adamaden y'a labaara adamaden bɛ diɲɛ sɔrɔ n'a ye adamaden bɛ lahara sɔrɔ n'a ye hakili min ni Allah subhanahu wa ta'ala
n'a bɛ diɲɛ mara ta k'a di adamaden ma n'o ye o de ye hakili ye diɲɛ mara tali k'a di adama ma ani adamaden ma o ma sɔrɔ adamaden ka to fanga fɛ o ma sɔrɔ adamaden ka senkola foyi fɛ o sɔrɔla ala ye hakili min di adamaden ma o sɔrɔla o de fɛ o b'a yira k'a fɔ hakili ye ala ka nɛɛma la belebele de ye adamaden dancogo kɔnɔna na nɛɛma min ka bon n'a nɛɛma bɛɛ lajɛlen o de ye ka hakili di adamaden ma a bɛ wolomali kɛ ni min ye ɲɛnamaya kɔnɔna la o hakili min ni ala y'a di adamaden ma o hakili a kan ka fɛn min yira adamaden na ka nɔgɔ bɔ a la pewu o de ye ala ka sebagaya ye o de ye ala dɔnni ye o de ye ala ka se ye o de ye ala batuli ye adamaden ala ye hakili min di adamaden ma a hakili in kan ka fɛn min lase adamaden ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o de ye nin ye ni adamaden y'i sigi ka filɛli kɛ ala ka danni cogoya la ka filɛli kɛ ala ka kabako kow la ka filɛli kɛ ala ka sebagaya la buna adamaden b'a dɔn ka fɔ siga t'a la ni dantan fɛnba minnu filɛ nin ye n'an ɲɛ b'u la n'an tulo b'u la n'an ka dɔnniya sera caman ma n'an ka dɔnniya ma se caman ma adamaden hakili de kan ka yira adamaden na k'a fɔ ninnu si ma kɛ u yɛrɛ ma diɲɛ ma kɛ diɲɛ ye a yɛrɛ ma kɔnɔfɛn minnu b'a kɔnɔ olu ma k'a kɔnɔ a yɛrɛ ma n'an sɔnna ma k'i tɛ foyi ye ɲɛnamaya kɔnɔna la ka kɛsu falen ye kɛsu kɔnɔfɛnw b'a kɔnɔ nka tigi t'a la kɛcogo t'o la fɛn o fɛn ni fɛn don ni mɔgɔ bɛ se k'a lajɛ ko a nin ka ɲi dɛ k'a fɔ ko tigi t'o la o ma bɔ yɔrɔ si n'an sɔnn'o ma hakilimaya kɔnɔ k'o tɛ danni kɔnɔna la an ka kan ka dɔn ko fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ka fara diɲɛ yɛrɛ kan a si ma k'a yɛrɛ ma foyi tigintan tɛ yen ka daminɛ diɲɛ yɛrɛ danni na ka na bila a kɔnɔfɛnw na nin si ma k'a yɛrɛ ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra masa subhanahu wa ta'ala ale de ka danni kɔnɔna na adamaden hakili kan ka ala ka sebagaya de yira a la adamaden hakili kan ka ala ka masaya de yira a la adamaden hakili kan ka a yira adamaden na ko ala ye adamaden dan a batoli de kama ni ne kama ala b'a fɔ a ka alikuranɛ kɔnɔ ko buna adamaden ale ye buna adamadenw tila k'u kɛ jamakulu fila de jamakulu fɔlɔ olu ye mɔgɔw de ale ala a ye hakili min di olu ma o bɛ hakili in na baara u bɛ hakili u b'a tɔnɔda hakili u bɛ a kɛ ka wolomali kɛ u b'a kɛ ka ɲinini kɛ u bɛ wolomali kɛ mun na u bɛ ɲinini kɛ mun na u bɛ wolomali kɛ ka ɲinini kɛ ka faamuyali ɲini fo bɛna dangɛnɛya sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn 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 filɛ nin ye nin si ma dan yɛrɛ ma nin bɛɛ lajɛlen ye ala de ka danni ye nin bɛɛ lajɛlen ye ala de ka danni ye ka se segin ala ma ka masaya segin ala ma ka dɔn k'a fɔ alahu subhanahu wa ta'ala min ye nin dantanfɛnba ninnu dan kama ninnu dan manamana kama dɛ a ma ninnu da bataraya kama a ma ninnu da gansan a ye ninnu dan de ka dangɛnɛya di adamaden ma an ka dɔn ko ninnu ma k'u yɛrɛ ma ale alahu subhanahu wa ta'ala nin bɛɛ lajɛlen y'ale de dilali nɔ ye Allahu subhanahu wa ta'ala aw k'a lajɛ a ka sebagaya kɔnɔ a ye danni daminɛ cogo min na Allahu subhanahu wa ta'ala
kuma min n'a jɔra diɲɛ danni kan Allah subhanahu wa ta'ala a ye diɲɛ danni a y'a daminɛ sibiri don. Ala ye diɲɛ danni daminɛ sibiri don. Allah subhanahu wa ta'ala a ye fɛn fɔlɔ jumɛn dan sibiri? Allah subhanahu wa ta'ala a ye dugumakolo de dan sibiri don. Dugukolo min filɛ n'an b'a kan ni ye Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe de dilali nɔ ye. Dugukolo min filɛ a n'a bonya a n'a janya Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe dilali nɔ de don k'a dilan ka ban fɛ sibiri. Dimanche Allah subhanahu wa ta'ala a ye kulubaw dan ka sigi dugukolo kɔ kan. Kuluba minnu n'an ɲɛ b'u la dugumakolo kan Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin kuluba ninnu dan dimanche don. Ntɛnɛn don Allah subhanahu wa ta'ala a ye falen fɛnw dan falen fɛn minnu falennen don dugumakolo kɔ kan n'an ɲɛ b'u la. Binw, nakɔw, jirisunw, jiribaw ni jirimisɛnw, fɛn o fɛn ni falen fɛn don mun bɛ falen gere kan, min bɛ falen kulu kan, min bɛ falen fara kan, min bɛ falen ji kɔnɔ, falen fɛn bɛ falen yɔrɔ bɛɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka se kɔnɔna na. Jiri bɛ dugukolo kɔ kan cogo min jiri bɛ ji kɔnɔ ten nɔ. Jiri bɛ dugukolo jima yɔrɔ la cogo min jiri bɛ yɔrɔ yɛrɛ la dugukolo yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka san caman kɛ hali sanji tɛ tɔnɔ a la jiriw bɛ falen yen ka balo ye. Allah subhanahu wa ta'ala ka sebagaya kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ Ala kelen pe de ye danni kɛ ni si ma k'a yɛrɛ ma. Ala tɛmɛna ni danni ye. Tarata Allah subhanahu wa ta'ala a ye banaw dan ka bila dugumakolo kɔ kan. Fɛn fɛn ni kojugu don ni tɔɔrɔko don ka daminɛ banaw la a n'o bɛ wolo fɛn fɛn la Allah subhanahu wa ta'ala a y'olu dan tarata don. Mais bana ye fɛn ye ɲɛnamaya dɔ don. Bana ye fɛn ye a tɛ adamadenw dɔrɔn concerné. Kɔnɔw bɛ bana, jɛgɛw bɛ bana, sow bɛ bana, faliw bɛ bana, dantan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bana dɔn, hali jiri bɛ bana. Allah subhanahu wa ta'ala min ye danni kɛ kabini danni lasiri la a ye bana k'a dɔ ye. Arabadon Allah subhanahu wa ta'ala a ye yelen dan n'a bɛ fɔ ma tubabukan na ko lumière. Fɛn bɛɛ lajɛlen ka fɛn fɛn n'a jɛra fɛn o fɛn n'a jɛra lajɛbaga ɲɛkɔrɔ yelen de kɛra sababu ye k'a jɛya a ɲɛkɔrɔ. Ne kama scientifique b'a fɔ ko yelen de bɛ yen. Scientifique b'a fɔ ko yelen de bɛ yen n'o tɛ dibi tɛ yen. Ko dibi ye de ni yelen taɲara. Tile ale de ye yelen ye ka dugukolo yelen n'a ye. Tile bɛ dugukolo yelen tuma jumɛn? Tuma min na tile mana bɔ dugukolo yɔrɔ mun na o yɔrɔw bɛ yelen ni tile bɔli ye. Ni tile tununa dugukolo parti min na o yɔrɔw bɛ dibi ni tile tununi ye. N'o tɛ dibi yɛrɛ tɛ yen. Yelen dɔrɔn de bɛ yen. Yelen taɲa o de bɛna ni dibi ye.
nate Allah subhanahu wa ta'ala aydu kuludan ka yele ni Allah subhanahu wa ta'ala ka yele dani ni no lumière ay yele ga klela tumina ay noro ke kalolati nun bela jele yele abulu faraw yele teromina yele noro bla de dibiye nate ni yele be yoro kadan dibito yoro ci la kadan jamana do be continent do be ni no olu se ka kalo woro ke ube kile la sute ko kalo woro o continent be olu se ko ke kile la sute ko o se ka kalo woro wore ke tuni dibila kile te bo in bela jele me moira jahaqan masami me suko kaduguje abe suko ni yelena abe suko ni yelen tununi ne abe duguje ni yelen nalide amba do kuma jmen ko dugujera ni kile boli kara sababuye ka sufara ka kile fara ka bosula amba do kuma de ko dugujera munde sufa munde kile fara ka bosula kile boli no dugujeli Allah subhanahu wa ta'ala yelenda astabatirat scientifique ka fola ko ala ma foi dans femina senakateli ikomi yelen senakateli somina yelen ale yelen niyam yelen koni menana kabaka bla ani telia min betara foi te duguma kolo ko kam min no telia nyo betara o baraka fa Allah subhanahu wa ta'ala موشيما يلندا على الله دي يلندا ألم تدوم الله سبحانه وتعالى أي دابو دان نوي باغون أي دانين دامنة سبري كدمسي كالا كنتنين كالا كترتا كالا كأربا كالا ألم سا مسا سبحانه وتعالى aye dabaw dan no began fen na be du makolo kokan began fen na be jiw kono min be pan kamana min be shiw disikan asenani na senfla masa subhanahu wa ta'ala ale kelimpe de ni bela jelenda ayolu dan kabla du makolo kokan alamsa Allah subhanahu wa ta'ala abina na danin kunce ni munye abina danin kunce jumadun ni buna adam madin dani ni anfa adaman dani masa subhanahu wa ta'ala ya anfa adaman dan juma lahansara masa subhanahu wa ta'ala ay anfa adaman dan ayan fa adaman dan ka be juman lagan sarama kan nido an fa adaman na juman lagan sarat le wati gaw ya sura laka danin tuwayala masa subhanahu wa ta'ala ya milakau dan ulini buna adam dun ulu testatikle ya sura laka danin tuwayala ni dan tan fen ni dali tuwayanuna ka dali damine sibiri kana ni dali e kelen fo kana se buna adama dema sebe ke buna adama dem kuma mena ni dali nun tugu to nyogana Allah subhanahu wa ta'ala ay jinaw fana dan ka ko adama dewnya kada kan jinaw olu bora matière mina ni adama dem bora matière mina matière kelunte melekaw olu bora matière mina ni adama dem bora matière mina matière kelunte Allah subhanahu wa ta'ala kuma kono sisan danin chugoyala afora awye ko masa subhanahu wa ta'ala aye yele no lumière ayo plan arabado okuma aye melekaw matière première bo lumière de la koluda melekaw matière première o lumière de yele
awolu matière première bo o de la kolu dan masa subhanahu wa ta'ala atemnani dani nye anana kana végétation no e falen fɛnw ye ayolu dan tenendo falen fɛn nunu olu de ye tasuma lasiri ye a jɔlen jinɛw danni kan a y'olu matière première sama ka bɔ tasuma de la Allah subhanahu wa ta'ala a ye jinɛw matière première a y'o bɔ tasuma de la tuma min na a jɔra buna adamadenw danni kan a sɔrɔla ka buna adamadenw matière première k'o kɛ bɔgɔ ye a ye buna adamadenw matière première kɛ danni fɔlɔla min yɛrɛ la n'o ye dugukolo ye a ye adamadenw matière première sama ka bɔ o la ka danni kuncɛ ni adamadenw dantanfɛnw n'u caya dugumakolo kɔ kan a si ni si dancogo tɛ kelen ye ala fɛ a si ni si ka statut tɛ kelen ye ala fɛ a si ni si ka kiti tɛ kelen ye ala bolo nka laɲini jumɛn kelen don buna adamadenw fɛ o de ye ka miiri ala ka danni na ka miiri ala ka kabako kow la ka miiri ala ka sebagaya la ka dɔn k'a fɔ ko ala ma nin si kɛ gansan ala ma nin si k'a yɛrɛ ma ala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ de yaasa buna adamadenw ka tɛnkɛnɛya sɔrɔ k'ale ala ale kelen pe de ye nin dantanfɛn bɛɛ lajɛlen dan wa ma buna adamaden ni jinɛw dan foyi kama fo n'a kɛra ale ala batoli ye buna adamadenw ni jinɛw dan kun filɛ ala fɛ k'ale ala batoli Allah subhanahu wa ta'ala a sabatira ala ka ciden ga kuma kɔnɔ san kaba 7 min bɛ an sanfɛ ala kumara san kaba kan alkuranɛ aya caman kɔnɔna na alkuranɛ aya min kɔnɔ ala b'a fɔ ko yali ale ala min ye san kaba 7 fɛnsɛn anw sanfɛ ka sɔrɔ samasen kelen t'a jukɔrɔ yali san kaba 7 danni de ka gɛlɛn wa walima buna adamaden de danni ka gɛlɛn siga t'a la san kaba 7 o danni gɛlɛya a n'o danni bonya mɔgɔ tɛ hali o suma misikara jalati la buna adamaden danni dugumakolo n'a bonya dugukolo yɔrɔ si tɛ yen ko san kaba bililen tɛ a kunna san kaba n'a bonya san kaba yɔrɔ si tɛ yen ko pilier dɔ talen bɛ ka don yɔrɔ jukɔrɔ ko n'o ma kɛ dɔrɔn ko yɔrɔ bɛ sɔn ka bin mɔgɔw kan o tɛ yen san kaba n'a bonya kabini ala ye diɲɛ dan fo kana se bi ma an ka dɔnniya ma s'a ma an ka mɛnni ma s'a ma ko adamaden dɔ yɛlɛla ka yɛlɛ sanfɛ fo ka taa se san kaba an m'o mɛn an m'o ye masa subhanahu wa ta'ala min ye san kaba dan k'a kɔrɔtan adamadenw sanfɛ nin kɔrɔta cogo la ka bɔ dugumakolo kɔ kan ka se san kaba ma o furancɛ janya min b'o kɔnɔ o gundo b'ale ala kelen de bolo ala kira ma kuma o kan nka ala kira kumara alayhi salatu wassalam kuma min na n'i sera san kaba fɔlɔ ma ko ka bɔ san kaba fɔlɔ la ka taa san kaba 2nan na furancɛ min bɛ ala kira kumara o kan ka bɔ san kaba 2nan na ka taa san kaba 3nan na furancɛ min bɛ ala kira kumara o kan ka bɔ 3nan na ka taa 4nan na fo ka taa se 7nan ma furancɛ min b'olu kɔnɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam a kumara o kan ka bɔ san kaba fɔlɔ la ka taa san kaba 2nan na san 500 tagama ka bɔ san kaba fɔlɔ la ka taa 2nan na san 500 tagama ka bɔ san kaba 2nan na ka taa 3nan na san 500 wɛrɛ tagama ka bɔ 3nan na ka taa 4nan na san 500 wɛrɛ tagama fo ka taa se 7nan ma a kelen kelen bɛɛ san 500 tagama nka masa subhanahu wa ta'ala ka danni ma danni san kaba 7 ni se kɛra o ma
san kaba wolonfila sanfɛ masa subhanahu wa ta'ala ka danni na a sabatira alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam ko kɔgɔji de bɛ san kaba wolonfilaw fana bɛɛ lajɛlen sanfɛ kɔgɔji min n'a b'a ta diɲɛ kun fa kun k'o kɔgɔji fana kɛ ka san kabaw bili o kɔgɔji dunya alakira ma kuma o kan sallallahu alaihi wa sallam n'o kɔgɔji ni mɔgɔ min sera o kɔgɔji dan na o kuma mun bɛ o kɔgɔji sanfɛ min b'o kɔgɔji sanfɛ o de ye so ye so min ni Allah subhanahu wa ta'ala ka mɛlɛkɛw bɛ so min tawafu i komi adamadenw bɛ alikaba tawafu cogo min na a bɛ fɔ o ma bayitul ma'mur alikaba ɲɔgɔn min bɛ dugumakolo kɔ kan o ɲɔgɔnna ka yɛlɛ san kaba wolonfilaw sanfɛ kɔgɔjiba min bɛ san kaba wolonfilaw sanfɛ ka tɛmɛ o la i bɛ sɔrɔ ka taa se bayitul ma'mur ma o de ye alikaba ɲɔgɔn min bɛ sanfɛ a sabatira alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam ko kabini ala ye diɲɛ dan don min na fo buru bɛ taa fiyɛ don min na ka dugukolo meleke ka jɔ komi dɛbɛn ko tile o tile mɛlɛkɛ 70,000 olu de bɛ bayitul ma'mur tawafu ala ye mɛlɛkɛ mun mana tawafu siɲɛ kelen sani tuuru ka taa se olu ma olu ka siɲɛ filanan sɔrɔ ko diɲɛ bɛ wuli ka sɔrɔ o ma kɛ mɛlɛkɛw caya bolo mɛlɛkɛ kelen tɛ tawafu ko fila sɔrɔ u caya bolo mɛlɛkɛ 70,000 n'i ye sera ka tawafu kelen sɔrɔ hali tuuru bɛ se e ma don o don mɛlɛkɛ 70,000 don o don mɛlɛkɛ 70,000 kabini ala ye diɲɛ dan fo bi ka bɔ bi la fo buru fiyɛ don mɛlɛkɛw bɛ to tawafuli la tile o tile mɔgɔ mɛlɛkɛ 70,000 diɲɛ bɛ ban ka sɔrɔ mɛlɛkɛ kelen tɛ yen min ye turu filanan sɔrɔ mɛlɛkɛw caya bolo alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ ka kuma mɛlɛkɛw caya kan a ka sana yɛlɛ na a ko a ma yɔrɔ si ye ka bɔ sankaba fɔlɔ la ka taa se sankaba 7 ma kali muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ma yɔrɔ si ye sankaba 7 ninnu kɔnɔ yɔrɔ min n'i bɛ se ka boloden kɔnden 4 ko i bɛ se k'a da o place vide la ko mɛlɛkɛ dɔ tɛ yen ka sujudu bin ala ye k'a m'o yɔrɔ ye place vide min ka dɔgɔ ni boloden kɔnden 4 bɛ se ka da la sankaba 7 kɔnɔna na k'a m'o ye f'a ka sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ bɛ ka sujudu bin ala ye yen nɔ kabini ala ye diɲɛ dan fo ka taa buru fiyɛ an baden alisilamɛw ni tɛmɛ kɛra bayitul ma'mur ma mɛlɛkɛw bɛ tawafu kɛ ala ye yɔrɔ min se bɛ taa kɛ ala ka al-arshul azim ala ka masaya sabatilen bɛ yɔrɔ min na alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka sana yɛlɛna ala y'o fusamantiya kɛ ale de ye ala ka masaya sabatilen bɛ yɔrɔ min a ka taa jɔ ye k'i ɲɛ da masa subhanahu wa ta'ala ka masaya sabati yɔrɔ kan ka sɔrɔ a ɲɛ ma da masa yɛrɛ kan wa danfɛn tɛ se ka masa in ye ka daminɛ alakira la sallallahu alaihi wa sallam fo ka taa bila mantonw bɛɛ lajɛlen laban ma danfɛn tɛ ala ye k'i to diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan nka ala bɛ ye don dɔ la dɛ siga foyi t'a yeli la ala bɛ ye don dɔ la dɛ siga foyi t'a yeli la nka ala bɛ ye alijana de kɔnɔ alijanadenw fɛ ala ka yeli buna adamadenw fɛ a batojɔnw fɛ o bɛ kɛ tuma min na ni alijana kɔnɔdenw donna alijana kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam tuma min na a taara ala ka al-arshu la ka ala ka al-arshu bonya a ma fɛn sɔrɔ k'a fɔ o la ala ka masaya sigilen bɛ yɔrɔ min
ama fen soro ka fo la dabali bambulo nga ala kam masaya sigilan meleke ba shekin olu de jolen be o koro ka porter o meleke ba shekin ala yawira ala kira la sallallahu alayhi wa sallam ala kira kabako yara fuka foka kabako yara ay yamaru ni ala fe yali nasira duma kolo ko ka bisika ni lakala mantonia meleke nuli ala ya yamaru ya ka bisika lakala mantonia wa min ala kira naka sanayelen baruba ka sahabawi alquran be kuma meleke bashigi munun ka kolu de be ala kam masaya siglan ulu de kelen do ka porter o meleke bashigi nunu ala ka ko sahabaw akwa ate kuma meleke nunu kelen kelen bonya ka ate kuma o ka akonga meleke in kelen kelen kabu klola kana wu kamanguna klo ani kamanguna adama den kilo ni kamangu segon kelen de kilo kamangu betu bolo no yona ako ngani meleke nunu bonya bolo a kelen ala kira ko alayhi salatu wassalam ko ka boat lola kana kamanguna kibe sanke mawlon la de ke tramala ka bom meleke kelen lola kana kamanguna kibe sanke mawlon la de ke tramala ni borat lola sani ka sa kamanguna okuma kabo sena kana sa kungoloma ala kirama kuma ko alayhi salatu wassalam ambale alislamu ni bela jele ni masami gaddani jogoya o bayda anna kafo masani o de ni batoli kaka o masani sinu kanga ko de sun kanga ke o de o masani o kelimpe sago de kanga ke o masai o ko minga toy o de totai o ko minga ke o de ketai ni mo mi kanyana ma yake ni konnala ni kanyana ma yake kunandia kono ni kanyana ma yake kanan kono ambaye ni masa subhanahu wa ta'ala fa alaka nena o kunadia alaka nena o kana sayyidina ali radiyallahu anhu akoni mo mi miri alaka bunyela ko wallahi kitse ala soso kitse ala kota momi memiri ala ka bonyala momi memiri ala ka sela ko tigi sega ala soso sega ala kota min fleni ala kota barachaya jama société mun bolo adama de mun bolo dorete ko yi ala dombaliade uta ala donde koni ko misi dema ni misi dembe ka bindu ni kolma misi dema ko jarabe kana abete bena ka bindu ya ere ko nga e ka fo misi dembai misi bai e ka fo misi bai ko jarabe kana de na yasro misi babe fenfela abasro gongom willa no fe ulibulo kadaka misi baba do ko jaraye warade ko jaraye wara todo de ngade ta do de ala kutala babe yororo fendo balido ala sosola babe yororo kodom balido ala tanama ko ke baga chaya be yororo société feme kono fendo baludo kodom baludo hak adama demunu ala yakli duma nga akli man na fa foy nyawye katakan kodon hakli soro ni ala ya di adama den kengele makadi adama den jamakuluma nama ke sababu ka ala yirila ima foydon ni donia do ima foydon ni soro do ima foy soro ni sedo ima enyon fantante ala e donia di mo de ma mo mi ala don ala e famia di mo de ma mo mi ala don ala hinana mo de la mo mi ala don ala nyena mo de ma mo mi ala don ka ke ala e ka to ala e no karamba fongo ala hinana karsala ala hinana ni jama bulu nuna
Gana yara madin fenfe ko ala tanama ko ale kan ɲɛnamaya organiser le de kɔnɔ ala dimin ko ala kotali ko ale kan ɲɛnamaya sabatilen de kɔnɔ a tigila mɔgɔ ala ka bonya tununen do ala ka se tununen do ala o de kama a bɛ ka tulonkɛ fɛn na a ma ka tulonkɛ fɛn min na bunadamaden minɛli ala bolo ko n'i ye bunadamaden ye a ma bolo don min na o don i bɛ tigɛ diɲɛ na kɔnɔ fɛn bɛɛ la ka da ala ka masaya la n'i ye bunadamaden ye a ma bolo mun de bɛ bunadamaden kɛ i ma bolo o misali dɔw ye jumɛn ye n'i ye masakɛ ye a n'a ka masaya a ka masaya so a ka masaya minɛnw a b'olu kɔnɔna na nka masa subhanahu wa ta'ala a kelen bɛ ka bana biya kan bana min n'a ka masaya se n'a ka masaya minɛnw olu ma se k'o bana in wuli ka bɔ yen nɔ o don bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛ masaya ni masaya kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na ka da ala ka sebagaya la ala min bɛ se ka kɛnɛya in segin a ma n'i ye miliyardɛri n'a ka miliyari dalen bana cɛ la k'a fɔ k'a ka miliyari dalen filɛ nin ye o ma se k'a bɔ bana la l'un des Américains les plus riches de l'histoire, Steve Jobs, l'inventeur de Microsoft, l'un des plus riches de l'histoire de l'humanité avec des dizaines et des dizaines de milliards de dollars de fortune. Il est mort presque jeune, à 50 et quelques années. Mais il a écrit pendant les derniers instants de la mort. En substance, on retient quoi comme leçon? On retient de la bouche d'un des hommes les plus riches de l'histoire son dégoût pour l'argent, sa déconsidération pour l'argent, les limites de l'argent, pour arriver à la conclusion que mieux vaut vivre dans l'amour réel, aimer réellement les gens et être aimé réellement par les gens, que ceci constitue la richesse la plus immense qui soit. Que mais l'argent et toutes ces dérivés ne sont absolument rien devant la mort. Comme quoi, quand l'être humain est saisi par son Créateur, ce jour-là, l'être humain se rend à l'évidence que Dieu est le seul qui est puissant. L'argent n'est pas puissant. Le pouvoir n'est pas puissant. Les femmes, les hommes ne sont pas puissants. Toute la planète entière à ton service ne constitue pas une puissance. La seule puissance, c'est d'avoir la foi en Dieu, obéir à Dieu et s'éloigner de tout acte de désobéissance à Dieu. C'est pourquoi ces compagnons du prophète Sayyidina Ali, dans ses récits, disaient que quand l'homme analyse réellement la grandeur d'Allah, observe réellement la grandeur d'Allah, l'homme s'éloigne de la désobéissance d'Allah. Car Allah est tellement puissant qu'il ne doit même pas passer en l'idée de l'homme de le désobéir une seule seconde. Quand il désobéit Dieu, mais tu vas t'adosser à qui? Quand tu fuis Dieu, tu vas te réfugier chez qui? Quand tu veux te mettre à l'abri de Dieu, mais tu vas t'abriter où? L'homme qui fuit Dieu part chez qui? Fuir Dieu pour aller chez Dieu? Pauvre de nous. C'est là où l'homme doit s'apercevoir qu'en réalité, Dieu est le seul puissant. Il est le seul qui mérite obéissance. Il est le seul qui mérite notre dévotion. Il est le seul
qui est l'objet même de notre existence. Nous existons pour son adoration, pas pour autre chose. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs en islam, le sermon de ce vendredi, comme vous le constatez vous-même, est exclusivement consacré à la démonstration de la puissance du Créateur suprême. Dieu est le seul qui a tout créé. Il a commencé la création le samedi en créant la terre dans toute son immensité. Il a poursuivi la création le dimanche en créant les montagnes qui jalonnent la terre. Lundi, il a poursuivi la création en créant les végétations qui couvrent la terre et toutes les planètes. Mardi, Dieu a créé les maladies. Comme quoi les maladies vont de pair avec la vie. Les maladies vont de pair avec la vie dans tous ses démembrements. La vie des animaux, la maladie fait partie. La vie des végétations, la maladie fait partie. La vie des hommes, la maladie fait partie. La maladie est une création de Dieu. Mercredi, Dieu créa la lumière. Et à partir de la lumière, Dieu a créé les anges. La lumière constitue la matière première de la création des anges. Mercredi, jeudi, Dieu a créé les animaux. Vendredi, Dieu termina la création par l'homme. Dieu a créé le Père de l'humanité, Adam, un vendredi, en fin d'après-midi. Au regard de toutes ces diversités dans la création de Dieu, l'homme doit se rendre à l'évidence de la puissance de Dieu, de l'omniscience de Dieu, de l'omnipotence de Dieu. Il est le seul qui mérite nos dévotions, le seul qui mérite nos invocations, le seul qui mérite obéissance. Vous désobéissez Dieu pour obéir à qui? Dieu est en colère contre vous. Vous allez vous confier à qui? En dehors de lui. Cherchez la satisfaction de Dieu dans tout ce que vous faites. Éloignez-vous de tout ce qui peut amener sa colère et sa punition. Car la miséricorde de Dieu est infinie, mais la punition de Dieu est redoutable. Évitez la punition de Dieu. Par le passé, Dieu a montré qu'il pouvait être sévère dans ses punitions à l'endroit des peuples qui lui ont désobéi, qui lui ont transgressé. Éloignez-vous de ces peuples et prenez l'exemple sur le sort qui a été celui de ces peuples. Et prenez des bons exemples. Ceux qui ont obéi à Dieu, ceux qui ont cherché la satisfaction de Dieu, ceux qui se sont pleinement consacrés à l'adoration de leur Seigneur, ceux-ci ont toujours bénéficié de la miséricorde infinie de leur Seigneur. Ceux-ci ont toujours bénéficié d'une bonne et une meilleure vie dans ce bas monde et d'une excellente vie dans l'au-delà. J'ai prié Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous accorde une bonne vie dans ce bas monde. J'ai prié Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous accorde une vie dans la foi, une vie dans la clarté de notre choix, dans la clarté de notre orientation. Bref, une vie qui nous amène à Dieu et non une vie qui nous éloigne de Dieu. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ومن آياته خلق السماوات والأرض
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا بلال.